बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग सब खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपके सामने वसीम अहमद। आज की हमारी जो वीडियो का मौजू है वो मंथ ज़िलहज्जा यानी महीना ज़िलहज्जा की फ़जीलत और इसमें किए जाने वाले नेक आमाल के मुतल्लिक़ है। तो जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने इस पे कुछ डिस्कस किया था, वो अगर आपने देखनी है तो इस लिंक पे क्लिक करें। तो उसमें हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कुछ इरशादात जो थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अफ़ज़ल अयाम हैं, ये जो बरकतों वाला महीना है, ये ज़िलहज्जा का जो महीना है, इसमें हमने कौन से अमाल करने हैं और कौन से काम हमें करने चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक किन काम करने से हमें क्या फ़वाइद और क्या उसके फ़ज़ाइल हासिल हो सकते हैं। तो ये जैसा कि ज़िलहज्जा का जो मंथ है ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इसके मुतल्लिक़ कुरान पाक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, वल फ़ज्रि व लयालिन आश्र। ये यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी कसम उठाते हैं, वल फ़ज्र, फ़जर की, और व लयालिन आश्र, जो कि जमहूर उलमाए दीन का इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ है। ये जो व लयालिन आश्र का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन जो 10 अयाम हैं, इन 10 अयाम की जो रातें हैं उसकी कसम उठाई है। तो यकीनन देखें, जितने भी औक़ात हैं उसमें सबसे जो अफ़ज़ल वक़्त होता है वो फ़जर का होता है, बहुत मुक़द्दम होता है, बहुत मुक़द्दस होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस वक़्त पे बहुत रहमतें होती हैं। तो इसी तरह ये जो 10 रातों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र करते हुए उसकी कसम उठाई है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि इस जो 10 रातें हैं ये कितनी मुक़द्दम हैं और कितनी बरकत वाली हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी कसम उठा रहे हैं। फिर इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जो 10 अयाम हैं इसमें जो है हमें नेक अमाल करने चाहिए। ये सबसे अफ़ज़ल अयाम है बाकी तमाम दिनों से, यानी कि साल के जितने भी दिन हैं सब में से जो अफ़ज़ल अमाल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब समझे जाते हैं, वो इन 10 दिनों में जो किए जाते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत महबूब हैं। तो ये इस मंथ की बहुत बड़ी फ़जीलत है। इसमें यौमुन नहर भी है, यौमुल आरफ़ा भी है। इसमें हम क़ुरबानी करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम हज का सफ़र भी करते हैं, और हज जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी एक बहुत महबूब अमल है। इसमें हम बदनी इबादत करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं। तो इस महीने की बहुत बड़ी फ़जीलत है। इस महीने में जो आमाल हैं वो बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का महबूब है। ये जो महीना है, ये जो हुर्मत वाले महीने हैं उसमें से ये एक महीना भी है। हुर्मत वाले महीने 4 हैं और उसमें से ये एक महीना जो ज़ुल्हज्जा का महीना, ये हुर्मत वाला महीना भी है। हुर्मत वाला महीना वो होता है जिसमें कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, क़िताल, जंग वग़ैरह नहीं की जाती, अनलेस कि आपके ऊपर कोई अटैक किया जाए या आपके ऊपर कोई जो हमला कर दे, तो फिर उसका आप जवाब दे सकते हैं। तो हुर्मत वाले महीना भी है ये, और बहुत नेमतों और बरकतों वाला महीना है। तो इसमें जो अमाल किए जाते हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत महबूब हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो पढ़ी थी उसमें हमें ये मालूमात मिली थी कि हमने इन 10 अयाम में अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेक अमाल करने हैं और रोज़े रखने हैं। तो आज की ये जो हदीस है ये मुस्नद अहमद की है। इसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि वो इन अयाम के रोज़े रखते थे, और जो इसमें ज़िक्र आया है इस हदीस में वो ये भी है कि इसमें ज़िक्र भी जो है वो कसरत से करना है। तो जो 3 अल्फाज इस हदीस में बयान किए गए हैं उसके मुतल्लिक़ आज हम गुफ्तगू करेंगे कि वो अल्फाज क्या हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं, और हमें किन औक़ात में और किस तरह ये पढ़ने चाहिए। वो 3 अल्फाज इस तरह हैं, तहलील, तकबीर और तहमीद। तो इनके मीनिंग्स ऐसे हैं कि तहलील का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और तकबीर का मतलब है अल्लाहु अकबर, और तहमीद का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी तारीफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो है वो इसमें हम्द व सना पेश की जा रही है। तो हमें ये भी हदीस की रोशनी में पता चलता है कि अस्हाबे कराम जो थे वो ये जो तकबीरात थी
وہ کثرت سے پڑھتے تھے اور بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ اگر وہ بازار میں جاتے تھے، کہیں اور جگہ پہ ٹریولنگ میں بھی ہوتے تھے، گھر میں باہر میں ہر جگہ پہ یہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ واللہ اکبر، یہ سارے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اس میں ہمیں جو ہے یہ کثرت سے یہ اعمال کرنے چاہیے۔ اور یہ جو ہے جو 3 الفاظ ہیں یہ 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک جو ہے یہ بھی جو ہے کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو یوم النحر، یوم العرفہ اور باقی جو یوم تشریق کے دن آ جاتے ہیں تو اس میں بھی ان کی جو کثرت سے جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے اور ان الفاظ کو کثرت سے وہاں تب بھی پڑھنا چاہیے۔ اور حدیث کی روشنی میں ہمیں جو تکبیرات ملتی ہیں جن کا ہمیں ان ایام میں پڑھنا چاہیے جو کہ ذی الحجہ کے برکت والے دن ہیں، اس میں تو وہ یہ بھی ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس طرح ہم تکبیر کے اور الفاظ بھی ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو دیکھیں یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی جو ہے تعریف ہے۔ تو اسپیشلی ان ایام میں ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک۔ پھر یوم عرفہ کا بھی روزہ ہے، اس کے بھی بہت سے جو ہے اجر و ثواب ہے جو کہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو کور کریں گے کہ یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے، اس دن ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، پھر یوم التشریق جو آتے ہیں اس میں ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ تو یہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا یہ جو بیان ہے اس میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک جو ہے ایک تو روزے، نفلی روزے کا اہتمام کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرنی ہے، اور یہ جو 3 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں ان کو کثرت سے پڑھنا ہے، اور یہ بلند آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نوافل کا آپ اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی آپ نیک اعمال کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوں گے، آپ کے قبول بھی ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو ہمیں ٹرائی کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ جو گولڈن چانس ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے، اس کو ہم ضرور اویل کریں۔ یہ زندگی میں ہمیں نیکسٹ ایئر پتہ نہیں اس کا وقت ملتا ہے کہ نہیں، اس کا موقع ملتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں نیکسٹ ایئر میں اس ایام کی جو فضیلت ہے وہ ہم پا سکیں کہ ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، کیوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہمارے پاس کسی ٹائم کی گارنٹی نہیں ہے، ہر کسی کو موت کا وقت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہمیں اگر آج یہ موقع مل رہا ہے تو ہم اس کو ضرور اویل کریں تاکہ اس کے جو بینیفٹس ہے وہ ہمیں ہماری جو آخری زندگی ہے، آخرت والی زندگی ہے، اس میں ہمیں اس کے فوائد ملیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب سے پہلے آپ جتنے آپ کے فرائض ہیں وہ ضرور ادا کریں، اسپیشلی جو نماز ہے اس کی پابندی کریں، اور نوافل کے کثرت سے پڑھیں۔ اگر آپ پہلے 2 نفل پڑھتے تھے تو اب کوشش کر کے 4 نفل پڑھیں۔ اگر آپ صدقہ 1 روپیہ کرتے تھے تو اب اس کو آپ ڈبل کریں۔ اس طرح آپ جو نیک اعمال ہیں خلوص دل سے ان میں کثرت کریں، اور جو ذکر و اذکار کریں، اللہ کی یاد میں نیک اعمال کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ 1 رکوع پڑھتے تھے تو اب 2 پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فوائد حاصل ہوں گے، اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے اوپر بہت رحم و کرم کریں گے۔ تو انشاءاللہ we will meet with another video with another حدیث۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔